Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy los invito a seguir un episodio lleno de tensión en la historia de la familia de Bao y Man. Una mañana tranquila en el pequeño jardín trasero de la casa Bao y Man se dedicaban a cuidar las plantas sembrando hortalizas y labrando la tierra con el sonido del aire y el canto de los pájaros llenando el espacio. El trabajo en el campo era sencillo, pero lleno de amor y dedicación, una forma de vida tranquila y reparadora. Sin embargo, en medio de esta paz, Bao recibió una llamada inesperada que lo sacó de su concentración. Era su padre. Como siempre, le exigía que vendiera la tierra y la clínica para pagar una deuda de más. Bao escuchó con calma, aunque su corazón se apretaba al escuchar la misma historia de siempre. Ya no era la primera vez que su padre lo presionaba de esta manera. A pesar de su firme negativa, su padre no dejaba de insistir casi como si no entendiera las consecuencias de sus acciones. En ese momento, Bao se dio cuenta de que su padre no solo lo veía como una herramienta para resolver sus problemas, sino como una extensión de su propia vida, siempre dispuesto a hacer sacrificios en su nombre. Pero Bao había aprendido a no ceder, a no dejarse arrastrar por las manipulaciones de un hombre que siempre había antepuesto su propio bienestar a la estabilidad de la familia. Después de que Bao rechazara de nuevo la propuesta, su padre, lejos de rendirse, decidió cambiar de enfoque. Ahora, en lugar de presionar a su hijo, intentaba involucrar a la madre de Bao, su exesposa, pidiéndole que hipotecara la casa que habitaba para poder salvarlo de la ruina. Escuchar eso rompió el corazón de Bao. Su madre había sufrido tanto a manos de ese hombre, había sido abandonada y herida profundamente, y ahora su propio padre volvía a intentar arrastrarla al mismo abismo de problemas financieros. Bao sabía que no podía permitir que eso sucediera. No podía permitir que su madre fuera arrastrada nuevamente por la irresponsabilidad y la falta de principios de un hombre que nunca supo valorar lo que tenía. Con el corazón pesado, Bao decidió ir a ver a su madre. Sentía la necesidad de hablar con ella, de compartir sus pensamientos y temores, de encontrar algo de consuelo en su sabiduría. Cuando llegó a la casa de su madre, le contó todo lo que había ocurrido. Le explicó la llamada de su padre y cómo una vez más él intentaba involucrarla en sus problemas. La madre de Bao, con la mirada firme y llena de una determinación que solo una madre puede tener, rechazó tajantemente la idea. «Si fuera por ti, hijo mío, te ayudaría sin pensarlo. Pero él, tu padre, no lo merece. Él nunca lo ha hecho, no lo hará», le dijo con voz firme pero llena de tristeza. A través de esas palabras, Bao comprendió que su madre había estado sufriendo todo este tiempo, aún después de todos esos años, y que aunque la quería mucho, tenía sus límites. No podía permitir que su padre la arrastrara a su ruina una vez más. «No te preocupes por él. Si quiere irse, que se vaya. Si tiene problemas legales, que la ley lo resuelva. Yo solo me preocupo por ti», añadió, dándole la tranquilidad que solo una madre puede ofrecer. A pesar del dolor que sentía por la situación, Bao sabía que su madre tenía razón. Él no podía ser el salvador de su padre, no podía seguir sacrificando su vida y la de su familia por un hombre que no merecía nada de eso. Sin embargo, la tensión no terminó ahí. No mucho después, el teléfono de Bao sonó nuevamente. Era su padre exigiendo que le pasara el teléfono a su madre para hablar con ella. Las palabras que salieron de su boca fueron una mezcla de súplicas y amenazas, de promesas vacías y manipulaciones.
Le dijo que si no accedía a ayudarlo, se iría y dejaría a Bao con las consecuencias legales de sus propias deudas. Pero la madre de Bao, sin dudarlo ni un segundo, respondió con firmeza: «Que se vaya. Yo solo me preocupo por mi hijo y por el bienestar de nuestra familia. No me importa lo que él haga». Estas palabras resonaron en Bao como una afirmación de que su madre no solo lo estaba protegiendo a él, sino también a la pequeña familia que había formado con Man y su hija. Después de la llamada madre e hijo, se sentaron juntos a hablar, a compartir un momento de calma en medio de la tormenta. Aunque el dolor seguía presente, había algo reconfortante en la sinceridad de su conversación. Bao sentía una mezcla de gratitud y tristeza, sabiendo que su madre, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo su roca, su refugio en los momentos de incertidumbre. Cuando la lluvia finalmente cesó, Bao se despidió de su madre y se dirigió de regreso a su casa. Al llegar se sentó junto a Man y su abuela, dispuesto a contarles todo lo que había sucedido. Con voz temblorosa relató cómo su padre había intentado una vez más manipularlo, cómo había intentado involucrar a su madre en su desastre económico. Pero al final, lo único que quedaba en su vida era su hogar y las personas que realmente importaban. A pesar de las dificultades, a pesar de las presiones, él tenía algo que valía mucho más que cualquier cantidad de dinero: el amor de su familia. En ese momento, Bao se dio cuenta de que, a pesar de que la situación seguía siendo difícil, él no estaba solo. Tenía a Man, a su hija, a su madre y a su abuela, y juntos podían enfrentar cualquier cosa. El peso de la responsabilidad seguía sobre sus hombros, pero había una calma dentro de él, una certeza de que pase lo que pase él, defendería lo que más quería su familia. Sin embargo, había una pregunta que seguía rondando en su mente, una que aún no tenía respuesta. ¿Sería capaz de mantener su postura, de no ceder a las presiones de la sangre, de no ser arrastrado por el vínculo familiar? ¿O, como tantas veces antes, caería de nuevo en la trampa del sacrificio, permitiendo que la lealtad a su padre lo empujara a tomar decisiones que no quería tomar? La duda lo atormentaba, pero había algo en su interior que lo mantenía firme. Su familia era su prioridad. La batalla interna que libraba Bao no solo era una lucha por su futuro, sino también por la dignidad de aquellos que más amaba. Aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, Bao sabía que su fuerza residía en su capacidad de mantener sus valores, de proteger lo que había construido, y sobre todo de no dejar que las malas decisiones de su padre pudieran derribar todo lo que tanto le había costado levantar. En ese momento, Bao comprendió que, sin importar lo que sucediera, tenía que seguir adelante. La pregunta seguía sin respuesta, pero él estaba dispuesto a encontrarla con valentía, sin ceder ante las presiones externas, y sobre todo, sin perder de vista lo que verdaderamente importaba. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi một diễn biến đầy căng thẳng và xúc động trong câu chuyện của gia đình Bảo và Mận. Một buổi sáng yên ả trong khu vườn nhỏ sau nhà, Bảo và Mận cùng nhau trồng rau, cuốc đất. Khi đang làm vườn, Bảo lại nhận được cuộc gọi từ cha. Ông ta lại tiếp tục thúc ép anh bán đất, bán luôn cả phòng khám để trả món nợ hơn 1 tỷ đồng của ông ta. Khi bị từ chối, ông ta lại tiếp tục chuyển hướng, tìm cách thuyết phục mẹ ruột của Bảo thế chấp căn nhà để cứu mình. Dù trong lòng đau đớn vì nghĩa làm con, Bảo vẫn quyết không để mẹ bị lôi vào rắc rối.
bởi anh hiểu bà đã từng bị cha mình ruồng rẫy tổn thương sâu sắc. Anh tìm đến nhà mẹ mong được chia sẻ và an ủi. Sau khi kể lại câu chuyện lúc nãy thì mẹ anh với ánh mắt kiên định đã từ chối thẳng thừng, nhắc lại những câu chuyện đau khổ cũ và khuyên con trai phải biết giữ lấy những gì quý giá mình đang có. Nếu là con, mẹ còn có thể giúp, còn ông ấy thì không bao giờ. Con yên tâm, nếu ông ấy làm gì thì đã có pháp luật xử lý. Căng thẳng leo thang khi người cha tiếp tục gọi đến, bảo anh đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện. Tiếng van xin lẫn đe dọa dẫm lại vang lên. Ông dọa sẽ trốn nợ để lại hậu quả pháp lý cho con trai gánh. Nhưng người mẹ vẫn cứng rắn, trốn thì kệ ông, tôi chỉ thương con tôi thôi. Sau đó hai mẹ con ngồi tâm sự một lúc, đến khi trời tạnh mưa bảo xin phép ra về. Trở lại căn nhà nhỏ gọi người anh ngồi bên cạnh Mận và bà kể lại mọi chuyện, từ lúc chiếc xe bị cha đem đi bán và số tiền tích góp bị lấy hết, đến hiện tại thứ duy nhất còn lại với anh là mái ấm nhỏ bé của mình. Lòng anh chịu nặng tâm sự giữa giằng xé trách nhiệm làm con và giới hạn cuối cùng của lương tâm. Dù bị dồn đến đường cùng, bà vẫn không gục ngã. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Liệu anh có thể giữ vững lập trường đến cùng, hay sẽ bị tình thân kéo vào vòng xoáy của sự hy sinh?